Forgot everything. Can I just have a look once? Go have a look. I'll Yeah. give you 1 minute to have a look. Yeah. Samir Kesi, are you in there? Samir. Samir. Don't be shy. Finally, large gallery I can see most of you now. मलाई अमरावती भनेर लागिरहेको थियो अघिदेखि मैले फेरि नाम लियो भने फेरि रङ हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो. नाउ आई क्यान सी योर नेम एन्ड योर फेस एज वेल. आई रेकग्नाइज अमरावती, आई रेकग्नाइज अमन ढुङ्गेल. तर अमनको चाहिँ सरी, आई विल गेट योर नेम प्रब्ली सुन. अमरावती हो भनिरहेको थियो मलाई. अब विथ द ग्लासेस भन्ने अप्ठ्यारो लाग्यो क्या मलाई. एनिवे, समीर, आर यु इन? Samir, come on. Who knows Samir? Samir केसीलाई कसले चिन्छ यहाँ? Amaravati, त्यो समीरलाई पोक हान्न त त्यहाँ. Send him a private message. Tell him to reply back to me. Okay, Sangeeta, if you're ready. 1 hour ago देखाइरहेको छ. फोन हान न उसलाई. मिस कल हान्दियो न 10-15 वटा. Sangeeta, you ready? Yes भनेको जस्तो लाग्यो. If you're ready, you can unmute yourself and go for it. Hello everyone, it's me Sangeeta from Section H, and my homework 4 was, if I have to tell about the homework 4, which is about the speech given by the King Girls, it was in the movie was entertaining for me during the whole time. Like during my childhood, my grandma used to tell me I was unable to speak like none of the words, so I was a bit touchy during the movie. Like it is so embarrassing when you cannot speak what you think and what you feel. And the same goes to Britain, because being a king, there will be a lot more work to do and to command the whole nation. He was actually going through the speech disorder known as slaughtering, stammering. He could not go with the flow of the speech as normal. He used to take a huge break during the doing the words or between the words. And he, in the movie, it shows that he has definitely improved his character. Like at the end, it showed that he was he was giving his final speech with such a good command that we could feel it through his voice. In the beginning, if you see in the movie, he was not comfortable to go to therapist and be cured of it, but his wife did not lose the hope and finally went to meet Leon. And the best part of the movie was about the therapist, as being a therapist, and he when he knew that he was from the king family, he could have taken a huge advantage of going to the place and taking a
of advantage, but he denied, and he carried out all his rules and regulations that he had made to all others, and made all the normal rules and regulation follow for the king as well. Because when you like if someone came to me and like say I'm from the royal family, it's so sure that I will be going to his place, like taking all the advantage, but he was so humble that he did that. And I really think that the only good character or the good knowledge that could be gained was through his character. Like for teacher, the every other students are same. Mm, and he even took his own name, Britain, that was not allowed to taken by others. As for king, the name was only taken by his family, but he chooses to call his with the same name, even though the king was denying it to take. And doing the if you look at the movie at the previous therapist even allowed him to smoke during the session, and to it somehow I don't know, increase the availability to think or something. But during this session he did not even allow to smoke. अनि अनि at last चाहिँ अब when the king know that he was not the trained or the well or the doctor with the certificate, but it's good he realized that he realized that he was all about trying to help him. And that is all. at last the speech given by him was so nice to hear that I just hear it twice. Like his words were so good at the point. Whatever he had to tell, he tell in a good and commanding voice, I think. I don't know. Yeah. Okay, well done, nice, Sangeeta. Well done, Thank you. nicely said, nicely written homework. Uh, and all in all, if I had to, uh, you know, evaluate you, I would say you don't sound like a person who couldn't speak as a child. You just Yeah, like I do, but you sound doing like me, or Rina, Amshu, Aman, or Rishi. You just sound like any one of us. You don't sound like a yeah, person who had a problem as a child. So, yeah. all well done turning on your Thank video and speaking in front of people. This was another step moving forward. Right? So continue with that. Don't turn off your video. Oh, मेरो काम सक्यो म अफ गर्छु भनेर बस्ने हैन. Keep that video on. Next time session मा आउँदाखेरि just keep yourself turn on all the time. Samir, last chance if you're around. Samir, if you're there. Natravani will move forward with or without you. Samir, final call, Samir. Are you there? Samir Casey. So this is the bad thing about virtual session. I wouldn't know if you are there or not. Because he is there, he is present, but he is not present actually. He's absent because he doesn't reply back. So he's just there for the sake of being there, for the sake of attendance, and he's not learning anything. Final call. Samir, keep your video on, by the way, because we're going to play again, as usual. Samir, all right, done. The opportunity is gone. You missed it. So next time, it doesn't just come like that. Opportunities don't appear. You have to fight for it. So when you have the opportunities, try and seize it. All right, let's move forward. I'm going to. Okay, so here's the rule. We're going to play a game. Only those of you who have turned on your video can participate.
the rest of you, if you would like to participate in this game, turn on your video. Go for it. There's only 9 of us here. Come on. So I'm going to share my screen, and you're going to use the chat room, chat box. है त त्यो mute on गरेर बोल्ने हैन. So use the chat box. म यहाँ chat box हेर्दै बस्छु. So this is the game. We're going to play a game. If you know the answers, just type it in. Okay, clear? Clear? Well done, Nihal. He wants to play the game. Video on गरिहाल्यो game खेल्नको लागि. So if I see you typing it and if I don't see your video on, that means that person is disqualified, right? So in order to qualify for the right answer, you need to have that video on, because I need to see you. I need to see the person who is, writing the answers. So final call. If anybody wants to participate, turn on your video. It's fine. Either. So we are. Let's start with the first one. On अर्को rule चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि there's 10 or 12 of you here, so 10 जना 12 जनालाई आन्सर थाहा छ भने 12 वटा आन्सर्सहरु आउँछ हैन. So if somebody has already given the answer before you, then you don't need to give the answer. It's fine. So whoever gives the first correct answer, either after that अरुहरुले चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन. कहिलेकाहीँ 3-4 जनाले टाइप गर्ला 3-4 वटा एकैचोटी हुन्छ होला, but who just answer सबभन्दा पहिला appear गर्छ, that person is the winner. है त. So तिमीले टाइप गर्दा गर्दै अरूले आन्सर त्यहाँ हालिसकेको देख्यो भने you don't need to type it anymore. All right, let's go for it. The first one is this. Chat box, go chat box. Sir, मेरोमा त म्युट भने खाता यहाँ. You have been muted भनेर भने. Mute हैन, टाइप गर न टाइप. सुशील, अनि यहाँ म्युट भन्नु. टाइप. The chat box मा गएर टाइप. अनि त्यो च्याट बक्स नै भनेको. सबैको त्यस्तै आइराछ? Yes, sir. मेरो त सेन्डिङ मात्र भइराछ, जाँदै जाँदैन त. जाँदै होला नि त, आउँदैछ होला. You can't start conversation भन्दा. फेल टु सेन्ड भने मेरो त. ला किन फेल टु सेन्ड? नहुनु पर्ने त्यस्तो. खै अरूहरुले ट्राई गर त. फेल टु सेन्ड रे. अनि फेल टु सेन्ड नहुनु पर्ने. तपाईलाई पर्सनल मेसेज गर्दियौ? हैन नगर. मेरो पर्सनल मेसेज पुरा इनबक्स फ्लडेड हुन्छ त्यो भयो भने. नगर, यही गर न. यही हुनु पर्ने त किन नहोला. एकछिन है त. च्याट फेल टु सेन्ड मात्र भइराछ सर. सर सेन्डिङ मात्रै भइराछ, त्यो गएन. च्याट डिसेबल छ. दुईचोटी उ भयो. फेल टु सेन्ड भयो. तपाईको त आयो सर, तपाईको आयो, हाम्रो गएन. माइक टेस्टिङ 1 टेस्टिङ. माइक टेस्टिङ 1 2 3 आयो आयो त. आउनु पर्ने हो त. हाम्रो गएन नि सर. तपाई होस्ट हो नि त. वाइफाई राम्रो छैन रहेछ कनेक्सन साच्चै के. अहिले कोले हो सर वाइफाई छैन भन्थ्यो. ओके नाउ आई बिलिभ यु. तर सबैजनाको नहुनु पर्ने त, त्यो त 10-12 जना 12-15 जना सबैको गएको छैन सर. अनि अब मेरो गयो त. फेरि कसरी गयो त? सर हाउ इज दिस पोसिबल? यस्तो गरौँ न त्यसो भए. ह्यान्ड रेज गरौँ. ह्यान्ड रेज गरेर फेरि हुँदैन होला है. ल ह्यान्ड रेज गरौँ त्यसो भए है त. यस्तो गरौँ न त, मेसेन्जरको ट्राई गरौँ न त. मेसेन्जरमा टर्चर हानिदिउँ न सबजनालाई. हो, दिस इज अ गुड आइडिया. सबजना पागल होस् न, के भइरहेछ भनेर. फेल टु सेन्ड भइराछ. यहाँ हुन्छ मेसेन्जरमा. मैले भर्खर एउटा मेसेज पठाएँ. क्यान यु अल सी द्याट? ओके, यहाँ ट्राई गरौँ है त. लेट्स डु इट हियर.
म त छैन नि ल हो ल दिस इज बेटर यहाँ हुने रहेछ दामी ल ल लेट्स प्ले यो मेसेन्जरमा गरौँ यहाँ क्लास अटेन्ड नगर्नेहरूलाई टर्चर हान्दिउँ न एकछिन के भइरहेछ अरे नोकिया नोकिया वाट इज ह्यापनिङ नोकिया नोकिया यस करेक्ट आन्सर नोकिया रिजना गट इट राइट फर्स्टमा है त हो ल दामी भयो ल ओके सो यस द्याट वाज नोकिया है त स्क्रिन सेयर पनि देखिरहेछ मेसेन्जर पनि देखिरहेछ होला नि तिमीहरूले भने फेरि कन्फ्युज उता के भइरहेछ उता के भइरहेछ भनेर होइन ओके सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान है त लेट्स सी इफ यु क्यान गेट दिस राइट कतार कतार को हो आयुज भने ओहो फेरि कन्फ्युज हुन्छ फेरि फेसबुकमा तिमीहरूको नामै अर्कै छ कोही कोही त खै के छ कसैको नाम त अस्ति एकजना त रोमियो पनि थियो फेरि हो भने कसैको रोमियो हुन्छ नि माई लर्डहरू भइदिरहेको हुन्छ कि नाम फेरि कोरा कोरा ओके कोरा कोटा रे फेरि कहाँबाट आयो कोटा आयुष भनेको को आई क्यान नट सी एनी आयुष कसले हजुर भने फेरि कहाँबाट हजुर भन्यो मैले नै भनेको सर खोइ त अनि आई क्यान नट सी यु भिडियो अन गर न यस्तो दामी कपाल रहेछ फेरि यस्तो छातै निस्किँदो रहेछ उसको चाहिँ कसैको यहाँ बिजोग छ कसैको चाहिँ छाता यहाँ हुन्छ नि ओके आयुषले कतार भन्यो रङ सुशीलले कोरा भन्यो रङ अनुपले कोटा भन्यो के हो कोटा भनेको अनुप कहाँ छ अनुप आई क्यानट सी यु आई निड टु सी यु खोइ अनुप हजुर सर कहाँबाट हजुर भन्छ हो कहाँबाट हजुर भन्छ अनुपम रहेछ ओके अनुप भनेको अनुपम क्याम छैन कि सर अनुपम कमन अनुपम हजुर टर्न भिडियो क्यामेरा छैन कि सर ल्यापटपमा तिमी त छैन होला नि त अनुपम खेर जस्तो अनुपम मात्रै होला नि तिमी खेर होइन होला सो टर्न भिडियो कमन भने त सर ल्यापटपमा क्यामेरा छैन भनेर मोबाइल कमन मोबाइलमा आऊ न मोबाइलमा फेरि डाउनलोड गर्ने सर मैले मोबाइलमा पब्जी खेल्दै हो सो डिस्क्वालिफाइड सर मोबाइलबाट हजुरलाई मेसेज गर्छु प्रवीण कम्प्याक्ट रोशन कम्प्याक्ट आर्यन कोरोना रे कोरोना बियर भनेको होला होइन एनिवे ओके सो आई गो फर खै त प्रवीण आई क्यानट सी यु प्रवीण आई कान्ट सी यु ओके आई क्यान सी यु नाउ रोशन इज देयर होइन रोशन छ नि छ ओके ल ओके रोशन एन्ड प्रवीण गट इट राइट है त अमन अल्सो गट इट राइट अमन वेयर आर यु ए देयर ल दिस वान गोज टु प्रवीण है त सो यस द्याट्स कम्प्याक्ट since Praveen knows what compact is, Praveen, come on, tell us about compact. Anything that you know of compact. Nokia ka sodhi nahi because all of us know what Nokia is, who Nokia is, and and all everything, right? So, but compact there is another tha chaina rahecha. So, compact ko bare ma anything that you know of, Praveen, come on. PC ko brand थियो एउटा त्यो थाहा छ मलाई त्यो चाहिँ अलिक loudly सुनेन PC को एउटा ब्रान्ड उ थियो कि कम्पनी थियो PC को एउटा ल्यापटपमा दिएको थिएँ मैले ओके अनि एनीथिङ एल्स त्यति हो ओके PC कम्पनी हो यस PC कम्पनी हो ल्यापटपमा देखेर सो मेनी अफ यु उनी सबै कोहीलाई मात्रै थाहा रहेछ कम्प्याक्ट धेरैजनालाई थाहा छैन रहेछ भनेको मतलब प्रब्ली त्यति देखिँदैन होला नि त आजकल त्यही भएर नदेखे त्यही भएर थाहा नभएको
मार्केट भरि कम्प्याक्ट भइदिएको भए त obviously you would know that compact को logo हैन. At one point of time, Compaq was the largest PC supplier in the world, right? Or USA को market भनौं न. Wild उसको. Wherever you go, wherever you know office, wherever कसैको घरमा गयो नि, you would see them using Compaq को PC. त्यति सारो थियो Compaq, right? But unfortunately, we don't see that happening these days. But Compaq as a company still exists, though. Okay, let's move on to the next one. यो थाहा हुनुपर्छ है तिमीहरुलाई. I'm sure, pretty sure most of you know. म यता मेसेन्जरमा हेर्दैछु है बाइ द वे. म यहाँ तल हेरेर भने म मोबाइलमा चाहिँ मेसेन्जर चलाइरहेको छु. प्रवीण मोटोरोला. पागल भइरहेछ त्यो कोही के हो यस्तो भनेर. मोटोरोला कहाँबाट मोटोरोला जस्तो है यो. Anyway, no, it's not Motorola. Micromax, Rasmi. No, it's not Micromax. Sony Ericsson, Sajin. I cannot see Sajin. Sajin, can I see you? दाइ कोडा दिइराछ फेरि एकजनाले. Sajin Komal, if Sajin you're not replying, then Sajin Komal like हान्ने को अजय भडेल, are you there? सजिनलाई लाइक हान्ने अजय भडेल छ त्यहाँ. अजय, are you there? Yes भन्छ फेरि यहाँ भिडियो अन गरेर yes भन न. Okay, Sajin, I can see you. Sony Ericsson भन्यो. Actually, Sony Ericsson चाहिँ होइन, तर you are almost there. I will give you one more chance. Keep your video on. Google हान्दैछ क्या केटोले. That's cheating, by the way. You're not allowed to cheat. Sony Ericsson चाहिँ होइन, but you are very close. Very. Walkman. Yes, that's Walkman. Sony को Walkman. M कसरी देखे तिमीले? त्यो W हो त? W हो, त्यो W पहिलाको लोगो थाहा भएको कुरा. त्यो W हो है. खै कसरी M देखेछ? M देखेर मोटोरोला हानेको, अर्कोले माइक्रोम्याक्स सबै M बाट आइदिरहेको कम्पनीहरु टन्ने. So anyway, so that's Walkman. Sajin, खै कहाँ हरायो फेरि Sajin, where are you? Yes sir. खै भिडियो अन गर न. एकछिन पर्नु सर. सन्तु रावल भनेको त्यहाँ. सन्तु. Where is Santu? हजुर सर. Keep that video on. Sajin, where are you? एकछिन पर्नु सर, 2 मिनेट. आउँछ सर. ए बास कपाल मिलाउनु पर्दैन त, मिलिरहेछ त अघि फेस कपाल राम्रै थियो त. हैन सर. खै सजिन भएन, रेडी भएन? भयो सर. आफ्नो गएर के पानी पनि हालेर आउनलाई क्या? हैन सर. Okay, so tell us about Walkman then. Anything that you know. अहिले आएर कपाल मिलाउँछ फेरि पुरा हुन्छ नि. No. So tell us about Walkman. Anything that you know of Walkman. है सर, थाहा भएन सर. पहिला मोबाइल देखाएको थियो त्यसैले अलि. Okay, anyone knows about Walkman? Anyone from here? सोनीकै ब्रान्ड हो पहिलाको. को ब्रान्ड? सोनीकै उसमा एसोसिएसनमा खेलेको पहिला. So what is Walkman? What is Walkman? के हो त्यो Walkman भनेको? सोनीको हो, तर Walkman as a brand, what was Walkman about? फोन हो. Okay. Anyone else? Anyone? Seriously? Like seriously थाहा नभएर नभनेको तिमीहरूले कि लाज लागेर नभनेको? लाज लागेर त होइन होला, अब त लाज त हटिसक्यो होला तिमीहरूलाई. थाहा नभएर नभनेको. म्युजिक प्लेयर होइन सर. म्युजिक प्लेयर होइन सर यो सोनीको. रोशन, go on.
सोनीको म्युजिक प्लेयर हैन सर यो कस्तो खालको म्युजिक प्लेयर के म्युजिक प्लेयर एनी आइडिया भनेको पहिलेको रेडियो जस्तो हुन्छ नि सर यस्तो गोजी हालेर बजाउने पोर्टेबल पोर्टेबल सर कुन बोला भिडियो अन गरेर बोला है भिडियो अन गरेर के भयो लाइट अफ भयो भिडियो अन गर्ने बोल्यो पाटो बोलेर गइदिन्छ सो यस पोर्टेबल खै कसले बोल्यो अघि पोर्टेबल म्युजिक प्लेयर there was a time when you couldn't listen to music while on the move हिँड्दाखेरि म्युजिक सुन्न पाउनुहुन्थ्यो अहिले you have that privilege of putting that earphone and walking or traveling or whatever जे जस्तो गर्दाखेरि पनि you can just put that so अहिले त यो त डिजिटल भयो we have the MP3 format and everything हैन त्यो भन्दा क्यासेट प्लेयर्सहरु हुन्थ्यो नि याद छ हैन क्यासेट प्लेयर याद छैन याद छ होला नि घरमा छ होला नि ड्याडहरुको अथवा ग्रान्ड ड्याडहरुको छ सर यो त क्यासेट प्लेयर हुन्थ्यो अनि टेप हाल्नु पर्थ्यो अनि दुईटा छेउछेउमा साउन्ड बक्स पनि हुन्थ्यो स्पिकरहरुको है सो जस्ट इमेजिन एकदमै म्युजिक लभरहरुलाई चाहिँ के बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि म्युजिक सुन्नु पर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो जमानामा देयर वाज अ टाइम people used to carry that music player के यस्तो शोल्डरमा राखेर पहिला पुरानो हिप हप म्युजिक भिडियोहरु हेर्यो होला नि तिमीहरुले पहिलाको पुरा स्लिभलेस लाएर हुन्छ नि चट्ट मसल्स देखाएर टक्क लाएर यत्रो म्युजिक प्लेयर यहाँ चट्ट काँधमा बोकेर य गर्दै बाटोमा हिँड्दै ढिकचिक म्युजिक बजाउँदै हिँड्दै के सो देयर वाज अ टाइम that was normal है so apparently someone को डिटेलमा गयो भने चाहिँ it's going to be a long story तर let me just in short tell you about someone came up with this idea saying hey how about if I could listen to music without disturbing other people while on the move so that was the concept के एउटा गर्न सकिन्छ यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ then they came up with this thing this new equipment that could actually play music and you had this wire and you would just put it on your ear and you could listen to the music हैन सानो एउटा यत्रो डिभाइसमा and that would त्यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्रीले काम गर्थ्यो के so now you no longer had to plug it into the हैन इलेक्ट्रिसिटी प्लगमा जोइन गर्नु पर्यो त्यो ब्याट्री हालेर त्यो क्यासेट प्लेयर रन भएर चाहिँ म्युजिक चाहिँ कानमा बज्थ्यो and then you would not disturb other people while walking on the street or cycling or whatever so so that's about Walkman है त अनि talking about Walkman music player को portable music player को industry मा चाहिँ it was a market leader the first one who came up with this portable music system everybody wanted a piece of Walkman when I was growing up if someone had a Walkman Sony को Walkman there were like lots of other copies as well Chinese Walkman हरु पनि पाउँथ्यो Walkman त हैन Talkman अथवा कुनिकेहरु हैन जस टन्नै अरु भर्जन पनि थियो तर Sony को Walkman हाम्रो पालोमा चाहिँ when I was growing up if someone had a Sony को Walkman then that was like amazing के wow that guy has a Walkman के that girl has a Walkman भन्ने के पुरा भन्छ नि हिरो आउँथ्यो के हाम्रो क्लासमा चाहिँ अथवा आफ्नो स्कुलमा चाहिँ अनि जति त्यो रातो डल्लो हुन्थ्यो इयरफोन चाहिँ त्यो रातो डल्लो अहिले जस्तै तिमीले you see someone wearing that white pods then that means that person has an apple भनेको जस्तै त्यतिखेर कानमा चट्ट रातो दुईटा डल्लो हुँदाखेरि चाहिँ that person has a Walkman भन्नुहुन्थ्यो के all right let's move on to the next one what about this one use the messenger again once again के होला यो Kodak type it Niyal Aru any other guesses any other answers Kodak I guess Santu you need to use the messenger easy not easy messenger
Okay, so I'll give it to Nihal. Where is Nihal? सर यहाँ त मेसेज पठाउन मिल्दैन रहेछ त के हो? Santu, you can mute yourself, by the way. So the answer I will give it to Nihal either. So yes, that is Kodak. Kodak ko barema, anything that you know of, Nihal. So, my dad used to work at Kodak. Hey, what? Oh my God! Okay, tell us about it then. He was in Dubai. He got that power, and he worked in Kodak for like 7 years straight. The other Kodak ma electronics, I think, घडीहरू, alarm clocks, mostly electronics, watchesहरू त्यस्तो one. And what was Kodak in particular very famous for? अथवा एकदम renowned for? What was Kodak all about? कुन particular electronics को कुन particular एउटा industry अथवा कुन segment मा चाहिँ Kodak was the Kodak? Camera को reel, camera. Yes, that's it. Camera, photography. So I don't know if you remember. I will give it a try anyway. So most probably you may use nagare pani. I'm sure your parents used it anyway. When I was growing up, we used it. So how many of you remember पहिला को जमानामा people used to take pictures? त्यो रिल वाला फिल्म हुन्थ्यो नि, थाहा छ? जस्तै चार निकाल्नु पर्थ्यो अनि क्यामेरामा हाल्नु पर्थ्यो अनि फोटो खिच्थ्यो अनि आफ्टर अबाउट 32 पिक्चर्स खिचिसकेपछि चाहिँ त्यो रिलको डल्लो लिएर चाहिँ स्टुडियोमा गएर त्यसलाई धुलाउन जानु पर्थ्यो के। अनि फोटो स्टुडियोज युज टु प्रिन्ट दोज पिक्चर्स अन अ पेपर। त्यो पेपरको त्यो फोटोज लिएर चाहिँ अनि घरमा ल्याएर हामीले चाहिँ एल्बममा हाल्थ्यौँ कि। अब तिमीले घरमा हेर्यौ भने पुरानो मम ड्याडको फोटोजहरू एल्बम्सहरू याद छ? आइम स्योर मेनी अफ यु हेभ द्याट फोटो एल्बम्स घरमा छ होला, मम ड्याडको हुनुपर्छ, अङ्कल आन्टिजहरूको। पहिला घरमा चाहिँ जो पनि घरमा मान्छे आउँदाखेरि सट्टै एल्बम के हुन्छ नि, लिभिङ रुममा टक्क आफ्नो मेन टेबलमा एल्बमको एक थाक हुन्थ्यो क्या। सो पिपल युज टु कम एल्बमहरू हेर्थ्यो कि, ओहो मेमोरिज हेर्थ्यो क्या इन द्याट प्रिन्टेड पिक्चर। सो मैले चाहिँ अलिक किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ, सो बेसिकली पिपल युज टु ह्याभ द्याट कोड्याक क्यामेरा। People needed to buy that Kodak film to take picture. Once the picture was, once the taking the photography was completed, you would have to take the film to a lab, Kodak lab ma most probably. Kodak lab ma गएर त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न लानु पर्थ्यो। धुलाउने भन्थ्यो के त्यतिखेर, के धुलाउने रहेछ भन्दा पानीलाई धुने रहेछ क्या, पानीलाई सरी पेपरलाई धुने रहेछ क्या पानीमा, अनि त्यही धुलाउने भन्दा रहेछ क्या। सो एक्चुअली बेसिकली अहिले त हामीले प्रिन्टरमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर ट्याक्क निकाल्छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो एउटा केमिकलमा धुन्थ्यो रहेछ। त्यो केमिकल वाज कलरलेस, सो लुक्स लाइक वाटर, के भएर धुलाउने हुन्थ्यो रहेछ क्या। सो त्यो केमिकलमा चाहिँ पेपर टक्क फोटो त्यो पेपर टक्क हालेपछि चाहिँ अनि त्यो प्रिन्ट गरेर निकालेर चाहिँ गर्थ्यो। सो द्याट इट्स अ लङ प्रोसेस एनीवे। सो वाट ह्यापन वाज यु ह्याड द कोडाकको क्यामेरा, यु ह्याड द कोडाकको फिल्म, यु ह्याड द कोडाकको पेपर है। कोडाककै पेपरमा धुलाउनु पर्थ्यो, कोडाकले नै इङ्कहरू सप्लाई गर्थ्यो, कोडाककै फोटो स्टुडियो हुन्थ्यो। सो बेसिकली इमेजिन यु हेभ फ्रम टप टु बटम एभ्रिथिङ कोडाकको के। नाउ कोडाक वाज द मार्केट लिडर इन फोटोग्राफी बिजनेस, फोटोग्राफी। forget about Nikon, forget about Canon. अहिले you see photographer भन्छ, people are carrying all these Canons, bazookas हुन्छ नि, यत्रो लेन्स बोकेर, and you look at one particular brand, कुन कम्पनीको क्यामेरा रहेछ भनेर DSLR मा चेक गर, it's either Canon or it's Nikon. Canon and Nikon was not even born when Kodak came up with, this is a very interesting fact, some of you may not know, some of you might know, Kodak actually came up with the digital photography. The person who worked in Kodak, he invented digital camera. Right? So it's actually thanks to Kodak that we have the digital photography with us. Yeah. So यो थाहा हुँदाखेरि चाहिँ some of you might be surprised saying digital camera invent गरेको company, what happened? के भयो त?
भन्ने सोच लाग्यो नि मेरो जबकि दिस इज द कम्पनी द्याट इन्भेन्टेड डिजिटल क्यामेरा आजको दिनमा यु डोन्ट सी अ थर्ड पर्सन क्यारिङ Kodakको camera. You only see Canon, you only see Nikon. Only these two companies. Some of you might see Sonyको Alpha and all, right? Amateur photographers see Sonyको Alpha. It's the two other companies that's market leaders, and Kodak is nowhere to be seen. Kodak kahi pani chaina. And there's a long story what happened, why it didn't work out. But anyways, the one very interesting fact is that Kodak was the inventor of digital photography. They had that technology. Right? They had that technology, it's just that they didn't use it. Why? There's various. One of the main reason was Kodak, let's say, they decided not to go for the digital photography because they thought because once they would take out a digital camera in the market, पुरानो सेगमेन्ट थियो जुन त्यो रिल धुलाउने ओल्ड ट्रेडिसनल सिस्टम त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो धक्का पर्छ हाम्रो प्रिन्ट हाम्रो इङ्क पनि बिग्दैन हाम्रो पेपर पनि बिग्दैन हाम्रो रिल पनि बिग्दैन हाम्रो पुरानो क्यामेराज पनि बिग्दैन हाम्रो ल्याब्सहरु डुब्छ बेसिकली हाम्रो कम्पनी चाहिँ डुब्छ खत्तम हुन्छ सो वी शुड नट गिभ दिस टेक्नोलोजी टु द पब्लिक भनेर दे हेल्ड इट बट दे कुड नट होल्ड इट फर लङ बिस्तारै अरु कम्पनीजहरुले चाहिँ डिजिटल क्यामेराको चाहिँ कन्सेप्टहरु ल्याएर दे केम अप विथ इट उनीहरुले स्ट्रगल गर्यो क्यानन र निकोनको स्टोरी पनि एकदम स्ट्रगलिङ छ दे डिड नट जस्ट ह्यापन टु बी द क्यानन एन्ड निकोन द्याट वी नो अफ सुरुको क्यानन र निकोनको सुरुको क्यामेराज हेर्यो भने त हाँस उठ्दो छ हैन पछि मात्रै उनीहरुले चाहिँ अब इयर अन इयर दे एडेड न्यू फिचर्स दे डिड दिस दे डिड द्याट त्यो भएर चाहिँ टुडे दे आर वेयर दे आर बट सो द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अबाउट कोडाक है पहिला पहिला पनि नेपालमा पनि हेर्यो भने दे युज्ड टु बी कोडाक एभ्रीवेयर जहाँ त्यही कोडाक हुन्थ्यो Okay, I'll move on to the next one. What about this? It's a very difficult one. It's a very difficult one. Let's see if someone knows. Anyone? Hey, no answers. Time lagging the. Wait, छैन आन्सर नो अब तिमीले अब अलिकति थिम चाहिँ थाहा पाइसकेको हुनुपर्ने है व्हाट्स ह्यापनिङ भनेर ओके सो बिकज यो आईटी स्टुडेन्ट्स कम्प्युटरको स्टुडेन्टहरु तिमीहरु सो आम अहिले चाहिँ जति पनि मैले लोगोहरु कम्पनीजहरु ब्रान्ड्सहरु गेस गर्न लगाइरहेको छु तिमीहरुलाई यो गेममा गर्दा चाहिँ इट्स अल रिलेटेड विथ टेक्नोलोजी related with technology or some company which use technology or one of the pioneers त्यो technological revolution ल्याउनुमा चाहिँ एकदम ठुलो हात भएको कम्पनीहरु so what do you think this logo is आएन कसैलाई पनि so पास गरिदिन्छु है त म गाह्रै थियो instant camera रे सुशील not bad very close look Sushil I'll give you another chance very close instant camera yes ए इन्स्ट्यान्ट क्यामेरामा देखाएको थियो सर यो कलर अनि कुन इन्स्ट्यान्ट क्यामेरामा एउटा साथीले देखाएको थियो अस्ति नै कस्तो खालको के क्यामेरा थियो त्यो यसरी खिच्ने बित्तिकै त्यो माथिबाट आउँछ नि त्यो हुन्छ नि एउटा अनि यसरी हल्लाउनु पर्छ oh not bad anyone knows what that company was the ones who talking about फोटो खिच्ने अनि यसरी एउटा फर्र निस्किन्छ अरे अनि यस्तो हल्लाएपछि अनि त्यो फोटो चाहिँ प्रिन्ट भएर निस्किन्छ so that's instant camera anyone knows the company को नाम के हो no eh it's really sad and why do we not know I don't blame you for not knowing right it's not your you know it's not around त्यो चीज छैन के मार्केटमा त्यही भएर त you don't know नि it's obvious that you know it has become a history it's so sad okay that's the one Polaroid yes Sushil you are correct so that's the camera
So now imagine only मैले कोडाको स्टोरी सुनाएँ नि तिमीलाई है. So you could take a picture, you एउटा त्यो फिल्ममा फोटो खिच्थ्यो, त्यो फिल्म लगेर चाहिँ स्टुडियोमा लगेर धुलाएर अनि पेपर आउँथ्यो के. Once upon a time it used to take 1 day 2 day त्यो गर्नुमा. स्लोली हुँदा हुँदा 1 hour मा है क्विक इन्स्टेन्ट पिक्चर्सहरु चाहिँ फोटो खिच्यो एउटा इभेन्टको धुलाउन लग्यो स्टुडियोमा लग्यो प्रिन्ट गरेर लिएर आउने 1 hour मा चाहिँ इट वुड बी रेडी. Now imagine this camera, the camera हेर है, you could take a picture click गरेपछि within 5 seconds एउटा पेपर स्वार निस्किन्थ्यो त्यो त्यही क्यामेरा भित्रबाट है. Now look at the size of that camera. हातमा बोक्ने क्यामेरा हो त्यो. It's not एउटा ठुलो मसिन हैन. हातमा बोक्ने पोर्टेबल क्यामेरा हो. So you could take a picture, खचाक्क फोटो क्लिक गर्यो अनि एउटा पेपर स्वार निस्किन्थ्यो अनि उले भनेको जस्तै यस हल्लाउने. त्यो हल्लाउने चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ भित्र अलरेडी केमिकल हुन्थ्यो त्यो केमिकललाई चाहिँ धोको हो के त्यो पेपरले. So with the all the technology, so in another 5 seconds the photo would be printed. So you would have a printed picture at your hand, हातमा. Now imagine अघि मैले जुन कोडाको एक्जाम्पल दिएँ नि. So basically Polaroid managed to compact that whole entire technology, that whole entire lab. एउटा lab एउटा machine भित्र हाल्दियो के. So this machine could take a picture and would work as a printer as well. So if you wanted to go on a holiday with your boyfriend, with your girlfriend, imagine taking a picture, right? And you you didn't have to wait to get back home, to go to the lab, to take the print. हुन्छ नि घरमा देख्ला कि भन्ने डर पनि हुँदैन थियो. If you had this Polaroid camera, you could go out on a date, take picture, नगरकोटमा टक्क डाँडामा बसेर फोटो खिचेर तुरुन्तै फोटो हेर्न मिल्थ्यो. My God, that was amazing. And this is the time when there was no mobile phones, no touch screens, है त. So imagine this technology existed back in those days. We're talking about 1970s, 1980s, 1990s, in Samawata, this was a big thing, huge thing. People having a Polaroid camera was like a luxury. Oh, Polaroid camera, sir. Oh, wow. Photo खींचने बित्तिकै निस्किहाल्ने print. अरे वाह. But unfortunately, we don't see this thing anymore. अहिलेको जमानामा. There's a huge story, another big story. But anyway, you got to know what this is. अर्को एउटा कुरा त्यो तिमीले just याद गर्नु है त जुन चाहिँ Polaroid क्यामेराको त्यो छ नि एउटा त्यो इमेज. This is a very interesting fact. त्यो क्यामेराको इमेज हेर हैन जुन त्यो यस्तो स्क्वायर छ अनि माथि यस्तो पक्क निसेको त्यो लेन्स हैन त्यो के हो त्यो है बुजुर्गा in our words. जुन त्यो छ, if you remember Insta, I'm sure most of you have Insta account. So जुन अहिलेको Insta को लोगो छ नि, forget about that logo. Remember the पुरानो लोगो Insta को अहिलेको चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको लोगो याद छ? पुरानो लोगो. Yes, it's that one. It's that Polaroid. त्यही हो. त्यो Polaroid बाट इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ अथवा त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै उ भएर Instagramले चाहिँ सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो Polaroid को कन्सेप्टको युज गरेर चाहिँ उले आफ्नो लोगो बनाएको थियो के. अहिले एक वर्ष मात्रै भयो होला इन्स्टाले त्यो उ चेन्ज गरेको लोगो चेन्ज गरेको. आई थिंक अबाउट अ इयर अर टु. त्यो भन्दा अगाडि सँगमा चाहिँ दे ह्याड दैट ओल्ड लोगो. सो अहिले पनि तिमीले गएर इन्स्टाको ओल्ड लोगो भनेर हेर्यो भने यु विल सी दैट इमेज अफ Polaroid camera. Anyways, let's move on to this one. Let's see if anyone knows what this is all about. Come on. Anyone? के को होला यो? RCB भनेर लेखिरहेछ महेशले, but I cannot see you, Mahesh. So if I don't see you, म pass गरिदिन्छु है त. Passes on to the next person. के को लोगो हो यो? ल मैले त्यसो भए
I'll take this as that you don't know either. How many of you are gamers here? I'm sure most of you are gamers. So that was the first clue. Okay, so that was the first clue. If you're a gamer and if you don't know this logo, then you are not a gamer. Take my word. If you call yourself a gamer and you don't know what this logo is all about, then you are not a gamer. You cannot call yourself a gamer. च्यालेन्ज भयो सुशीललाई हात उठाइसकेको थियो सरले बेइज्जतै गरिदिनु भयो मेरो भनेर अय्या प्रवीणले नमस्ते रे प्रवीण आई वान्ट टु सी योर फेस यु माइट बी राइट है प्रवीणले नमस्ते भनेर भन्नुहुन्छ कि नमस्ते सर भन्न खोजेको होला ओके पास आर्यनले अटारी सुजनले अटारी गेम्स निहाल सेज निन्टेन्डो अमन सेज अटारी सुजन सेज अटारी So Aryan, सुरुको मान्छे Aryan, can I see your face? By the way, that's Atari. Yes, that's Atari, but Aryan, hoi Aryan. China, so pass it on to the next person, which is Susan. Susan, are you there? Yes, sir. Hoi, थोप्रा हेरौँ कहाँ छ हो सुजन भनेको सन्तु हो क्या मै हो सर कहाँ नाम साम त्यसरी थाहै पाउँदैन नि को ल ओके सन्तु this one goes to you. So tell us about Atari then. सर एउटा गेमिङ कम्पनी हो गेमिङ ब्रान्ड हो अनि एउटा गेम चाहिँ खेलेको थियो जस्तो लाग्यो सर एउटा अटारी जुन अटारीको एउटा थियो सर कुन चाहिँ पो मैले बिर्से जमानामा खेलेको थियो सर कहिले हो जमाना भनेको when is that जमाना which year 8 9 10 तिर हुँदा क्लास 8 9 10 मा हुँदा हजुर सर भनेको कुन इयर हो त्यो 2008 2009 त्यस्तै समथिङ त्यतैतिर होला सर 2008 2009 मा अटारी गेम्स थियो र थियो जस्तो लागेको थियो सर एकचोटि खेलाएको थियो जस्तो लागेको थियो अटारी एउटा नाम चाहिँ आएको थियो क्या अटारीको अनि कस्तो खालको थियो त कस्तो थियो डिभाइस कस्तो थियो त कन्सोल कस्तो थियो के थियो खेलाएको छु जस्तो लागेको छ क्या सर हो र हो सर anyway so to tell you about Atari yes अब अघि Canon Nikon forget about Canon Nikon भनेको जस्तै forget about Xbox Nintendo हुन्छ नि PSP forget about them बच्चा हो तिनीहरू केही पनि हैन भारोबुरीहरू अटारीको कम्प्यारिजनमा है so Atari was the once again पुरा गेमिङ इन्डस्ट्रीमा संसार डोमिनेट गरेको हो if you were a gamer you would have a Atari console at your home घरमा हुन्थ्यो अटारीको कन्सोल अनि we could buy these cartridges के सानो cartridges पाउँथ्यो and it used to have about 5-10 games पछि हुँदा अब मेमोरी कार्ड बढ्दै गयो कार्ट्रिजेसहरुको पनि so we could have 50-100 games in one cartridge हाल्नु पर्थ्यो अनि एउटा जोयस्टिक पाउँथ्यो अहिलेको जस्तै है जोयस्टिक चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ एउटा लामो यस्तो डन्डा निसेको हुन्थ्यो त्यो डन्डा चाहिँ अप डाउन लेफ्ट राइट गर्न मिल्थ्यो सो द्याट वुड बी दी हैन नेभिगेसन गर्ने एउटा बटन हुन्थ्यो एउटा बटन र एउटा डन्डा मात्रै हुन्थ्यो सो त्यो खेल्दा यस्तो खेल्थ्यो हामी बच्चामा हुँदाखेरि वाइल्ड खेल्थ्यो त्यो डन्डै भाँचिन्थ्यो के जहिले पनि अनि त्यो डन्डा चाहिँ किनै पाउँदैन थियो क्या नेपालमा त्यो रिप्लेस गर्नै मिल्दैन थियो भाँचिएपछि भाँच्यो त्यसपछि त्यो डब्बा निकालेर पुरा अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो तल त्यो डन्डाले चाहिँ के गर्थ्यो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो अहिलेको पिएसपी र एक्सबक्सको जस्तै सो 4वटा बटन हुन्थ्यो रहेछ कि ठ्याक्क तल अनि हातले थिच्नु पर्थ्यो टाइममा करेन्ट पनि आउँथ्यो करेन्ट लाग्थ्यो पनि खेल्दै किनभने ब्याक इन दोज डेज त्यो स्टेबलाइजर भोल्टेजहरू दुनियाँ हुन्थ्यो नेपालमा हैन सो करेन्ट पनि लाग्थ्यो खेल्दाखेरि त्यही पनि खेल्थ्यो बादमा हुन्छ नि सो अटारी गेम्स वाज ह्युज पिपल युज टु हेभ अटारी गेम्स त्यसरी यो होम कन्सोल त भयो तर होम कन्सोल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट अटारी डिड वाज दे त्यो पहिला तिमीहरूलाई थाहा चाहिँ छैन अथवा मुभिजहरूमा देखेको हुनुपर्छ है तिमीले एक्सपिरियन्स त पक्कै पनि गर्न होला मुभिजहरूमा देखेको भए मान्छेहरू त्यो पबमा के त चट्ट बियर खान जान्छ अनि फिल्महरूमा अथवा सिरिजहरूमा
चट्ट बियर सेयर खेल्न जान्छ अनि चट्ट कोइन हालेर अनि यसो गेमहरू खेल्छ नि यत्रो ठुलो भेन्डिङ मेसिन जस्तो चिजमा याद छ होला है सो त्यो त्यसरी बनाएको थियो कि अटारीले एउटा यत्रो ठुलो गेम हुन्छ नि भेन्डिङ मेसिन जस्तो अनि राखिदिने सो पिपल वुड ह्याभ टु पुट कोइन्स एन्ड प्ले द गेम सिम्पल गेम हुन्थ्यो के पनि हुँदैन थियो यस्तो लेफ्ट राइट कुनी के गर्ने मात्रै हैन सो एकदम लो ग्राफिक्स त्यस्तो हाइफाई हैन अहिलेको जस्तो बट एनिवे उनीहरूले गर्दा चाहिँ अटारी वाज दि गेमिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ they were dominating the entire world. So once again, since you guys do not know what Atari is, it means probably it is no longer there. You know how to say like this one you should know. How to say Thank you. आर्यनले मेसेज पठाइरहेछ फेरि सर क्यामेरा माइक केही खोल्न मिल्दैन सर रे नाइस गुड फर यु Okay, moving on. What is this? के होला यो? के होला? Anyone? So I'll take that as a no है त थाहा छैन यसो कसैलाई पनि थाहा छैन है पक्का है एउटा आन्सर आए दुईटा आए ब्लकबस्टर भनेर भनेको चाहिँ अपसु हु इज अपसु अब कुन है अपसु गाह्रो छ ल ओके सो इट्स अमरावती अब मलाई पनि थाहा भइरहेछ है त फेसबुकमा कुकुरले मलाई त्यहाँ के पुरा हानिरा हुन्छ कमेन्टहरू अब को चाहिँ यहाँ रियल लाइफमा को रहेछ भनेर पनि मलाई थाहा हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै ओके अपसुजी प्लिज ब्लकबस्टर थाहा थियो भने सानो भनिदिनुस् न के ब्लकबस्टरको बारेमा सर जस्तो फिल्महरुमा आउँछ नि ब्लकबस्टर भनेर अनि त्यही बेलामा कस्तो फिल्म ब्लकबस्टर हिट भयो भनेको जस्तो ब्लकबस्टर जस्तो यो फिल्महरु खुल्ने बेला फर्स्टमा आउँछ नि अनि ब्लकबस्टर फिल्महरु यता उता भनेर तर जस थीम मिलिरहेछ है त कता जस इट्स प्रोबब्ली रिलेटेड विथ मुभिज है इट्स प्रोबब्ली रिलेटेड विथ मुभिज एन्ड अल ओके त्यही सो अरू कसैलाई थाहा छैन होला है त कि थाहा छ कसैलाई ब्लकबस्टरको अब त नाम थाहा भइसक्यो नि त बाइ द वे द्याट्स करेक्ट इट्स ब्लकबस्टर it is blockbuster but anyone knows what blockbuster is or was or के हो सो भनेर ब्लकबस्टरको बारेमा थाहा छ कसैलाई anyone Video games from movie को provider. yes किन अफ गरेको भिडियो चाहिँ तिमीले छैन सर ए यहाँ हाल्दैछ क्या गुगलमा पुरा ब्लकबस्टर के हो कसो भनेर छैन सर त्यति हो Okay, yes, त्यही हो how many of you have seen Captain Marvel हेरेछ होला नि I'm sure many of you have seen Captain Marvel remember that scene when Captain Marvel lands on Earth थाहा छ याद छ त्यो सीन याद आयो Captain Marvel comes crashing on Earth bang अर्थमा ल्यान्ड गर्छ नि याद छ त्यो सीन अनि यहाँ उठेर हेर्छ नि and she sees all these rows and rows full of movies के पुरा लाइब्रेरी जस्तो बट नट किताबको लाइब्रेरी हैन डीवीडीज को लाइब्रेरी के सो यस दैट बिल्डिङ त्यो चाहिँ ब्लकबस्टरको हो के सो शी एक्चुअली ल्यान्ड्स इनसाइड ब्लकबस्टर को स्टोरमा के सो ब्लकबस्टर वाट वाज ब्लकबस्टर भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ डीवीडी रेन्टल स्टोर त्यो डीवीडी चाहिँ पछि भएको त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ टेप पहिला चाहिँ VHS र टेपहरू हुन्थ्यो नि त सो मान्छेहरूलाई चाहिँ मुभी हेर्नु पर्यो भने दे ओन्ली ह्याड 2 अप्सन आइदर यु वुड ह्याभ टु गो टु द सिनेमा टु वाच इट विच वाज रियली एक्सपेन्सिभ अर यु कुड बाई द मुभी कसरी किन्ने भन्दाखेरि त्यो टेप किन्न मिल्थ्यो अनि त्यो टेप चाहिँ अनि त्यसपछि क्यासेट प्लेयरमा के भन्छ भिडियो प्लेयरमा चाहिँ हालेर अनि मुभी हेर्नु मिल्थ्यो क्या टिभीमा घरमा बसी सो यु वुड बी द ओनर अफ द्याट टेप फर एभर एउटा किनेपछि पछि गएर VCD आयो डिभिडिजहरू आयो VCD त खासै त्यति चलेन
when DVDs, the technology of DVD came into the market, अनि मान्छेले चाहिँ त्यसपछि DVDs किन्न थाल्यो. ब्लकबस्टरले आफ्नो चेन सबै स्टोर्सहरू, thousands of chain stores, by the way, throughout the USA, throughout the world, because ब्लकबस्टरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ you no longer had to buy the DVDs anymore. हैन, DVD किन्नु परेन. Buying DVD was really really expensive. You could rent it for one night. एकचोटि हेरेर फिर्ता गरिदिने नि, किन किनेर राखेर के काम, what's the point of spending so much money? So basically Blockbuster was that, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाएको, त्यो कहिले देखिएको है DVD स्टोर. पछि गएर चाहिँ when the digital technology र virtual र online platform सुरु भयो, Blockbuster could not cope up with it. अनि there's a very interesting story, तिमीलाई थाहा छैन. Netflix when they started 98 तिर होला है, I'm not sure exactly कुन year हो, थाहा छैन. So तिमीहरू सबैजनाले अहिले नेटफ्लिक्समै त हेर्छ होला नि हैन, चिजबिजहरू हेर्नु पर्यो भने, मुभिज, ड्रामा, सिरिज, whatever, अथवा आफ्नो छैन भने साथीहरुको पासवर्ड आइडी मागेर हेर्छौ नि, जस्ट whatever. So Netflix when they first started, I think in 1998 होला है त्यस्तैतिर, अनि around 2000 तिर गएर चाहिँ Netflix went to Blockbuster सँग मिटिङ गरेर अपोइन्टमेन्ट लिएर चाहिँ they wanted to sell Netflix to Blockbuster, हैन, for I think about 50 million कि something like that, एकदमै हैन 50 million हो कि 5 million हो, मलाई त्यो फिगर पनि बिर्से मैले. Anyway, very small amount of money भन्नु खोजेको. अनि ब्लकबस्टरले चाहिँ नेटफ्लिक्सलाई हुन्छ नि 50 million त हैन, तिमीहरूलाई म 5 million पनि दिन्न, 5 million अफर गरेको नि I would not have entertained you guys भनेर चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएको के त्यो अफर के. So actually Blockbuster had the offer to buy Netflix for only 50 million back in that time. आजको दिनमा Netflix makes billions, है त, forget about millions, they make money in billions, right? This is after only 15-18 years down the line. Today Netflix makes money in billions and Blockbuster is nowhere to be seen. Moving on, I know we've gone over time today. तर अरु क्लास सही छैन by the way तिमीहरुको? छैन? छैन सर. अरु क्लास छैन है आज? भइसक्यो. ओके ल, त्यसो भए हतार छैन रहेछ नि त. अर्को 10 मिनेट लिउँ त एक्स्ट्रा हैन, अनि सकाइदिउँ यो. ओके, सो व्हाट डु यु थिंक? के होला यो? By the way, the clues are in the question में clues हरु चाहिँ छ है हरेक चीजको. के होला यो? के होला? Anyone? Messenger मा है by the way, बिर्स्यो होला तिमीहरुले, गफ सुन्दा Messenger मा टाइप गर्नुपर्छ भनेर बिर्स्यो होला. So use the Messenger. Anyone? Anyone? Pass? PSS pass? Pass? Pass हो? I guess Xerox रे, सुजन. खोइ सुजन. ए सन्तु नै हो नि हैन? सुजन भनेको. नामै गाह्रो रहेछ. तिलकले पनि Xerox रे. So yes, that's Xerox. के गुगल हानिहालेको सन्तु यति छिटो कि थाहा भएर भनेको? थाहा भएर त स्योर भनेको हैन. थाहा भएको भए त अघि नै भनिहाल्थे नि, विदिन 5 सेकेन्ड्स नै. छैन एक्स को त के कम्पनी आउँछ भनेर गुगल हान्यो तिमीले? छैन सर. Okay, anyway, I'm sure most of you know what Xerox is, है त. Xerox के हो थाहा छ नि हैन? निहाल किन क्वाइट भएर बसिरहेको? निहाललाई थाहा छ है Xerox भनेको के हो? Photocopy, printing machine.
Yes. That's it. आजको दिनमा इन्डियामा तिमीहरूले हामी यहाँ के अरे नेपालमा फोटोकपी गर्न गयो भने त यो फोटोकपी गरिदिनु न दुईटा भनेर भन्छौ नि इन्डियामा गयो भने आजको दिनमा पनि देशै लाइक भाइ ये दो जेरोक्स कर दो ना भनेर भन्छ के दे डोन्ट युज द वर्ड फोटोकपी जेरोक्स इज सिनोनिम टु फोटोकपी के आजको दिनमा पनि इन्डियामा हामीले पहिला भन्थ्यो नि वासिङ पाउडर किन्न गयो भने ए सर्फ चाहिरहेछ सर्फ किनेर लिएर आऊ भन्थ्यो नि सर्फ भनेको वासिङ पाउडर होइन नि सर्फ त एउटा ब्रान्ड मात्रै हो नि त टाइप अफ वासिङ पाउडर हो नि त देयर आर अदर कम्पनीज एज वेल विच आर सेलिङ वासिङ पाउडर तर सर्फ भनेर भन्थ्यो नि समथिङ लाइक वाइ मेबी यु नो नुडल्स चौचौ किनेर लिएर आइज भनेर भने वाइ लिएर आइज भनेर भन्छ नि अभियसली के अथवा कतिजना पोखराको छ भने रारा भन्ला होइन वाट एभर बट एनिवे सो जेरोक्स इज सिनोनिम टु फोटोकपी बट इट्स भेरी स्याड यो एउटा चाहिँ स्याड पनि हो क्या स्याड कुरा पनि हो कि द्याट टुडे वी रेकग्नाइज जेरोक्स एज अ फोटोकपी मेसिन इट्स अ भेरी स्याड थिङ टु हियर दिस द्याट जेरोक्सलाई हामीले चाहिँ फोटोकपी मेसिन भनेर चिन्छौँ कि you might find it very surprising or some of you might know, some of you may not know, but this thing, right? This thing called the mouse was invented or the technology was created by the research and development team of Xerox. Right? At one time, Xerox was such a huge, massive technology company. About, oh yeah, they forget Nikon, forget Canon, forget Apple, forget Microsoft. Microsoft? Who Microsoft? Who Microsoft? Koi pani haina. Apple? What Apple? Xiao. Xerox was a huge technology company who actually came up with this thing. एउटा यस्तो चिज जुन चाहिँ नि हात चलाउँदाखेरि you could point the cursor कहाँ छ स्क्रिनमा you could move the cursor from this corner of the screen to this corner of the screen without having to type using the keyboard. अब त्यो alt control tab भन्ने फंक्सनहरु नहानिकन you could just move your hand and that cursor on the monitor would move as well. Right? But Xerox failed to, take this technology out and, put it in front of the people. Public. Whereas what Apple did was Apple went to Xerox, found out about this technology. They went back to their company. Based on the information gathered from Xerox, they started making their own mouse. जुन इन्फर्मेसन लियो उनीहरूले जेरोक्समा गएर यस्तो एउटा चिज रहेछ है भनेर थाहा पाएपछि कसरी बन्दा रहेछ के हुँदा रहेछ कसरी गर्ने हाउ डज इट वर्क भनेर all that by gathering all that information they went back to their company Steve Jobs and all right Steve Wozniak and all and they made their own mouse right and when Apple took out their personal computer when they brought their PC in the market, they just not had a monitor and a keyboard, they had a new device called a mouse. Right? And the public went crazy. And Xerox went double crazy because they had not realized that the potential this thing could have, the impact of this could have the effect on the entire company, the salesman. So Apple progress in a way goes directly contribution to the mouse level. As I say, we don't know about these things, but it's good to know about these things either. Okay, time now, Leo, I'm going to go for a quick one. What about this one? Anyone has any idea? What about this one? I'm going to take 5 more minutes either, and then we'll end it. No one? How many of you have seen the movie Catch Me If You Can? Google Earth, right? No. Catch Me If You Can, here is sir. Here is no. Here is sorry. Okay. Catch Me If You Can, here is sir. Basketball, no. NBA भन्ला फेरि कोही कोहीले no NBA भन्नु गर्ने. डल्लो देख्ने बित्तिकै अर्थ हुन्छ नि क्या हुन्छ नि हाम्रो दिमाग
So it's round in shape and it has all that lines in there. So it's probably Earth, Google Earth, or they related to basketball, football, PNG, no. Okay, so the clue, this again, catch me if you can, the movie. Leonardo. Which company does he work for as a pilot? कतिजनाले मुभी हेरेको छैन सो डिस्क्लेमर नहानिदिउँ है त त्यो फेरि मजा आउँदैन फेरि कसैले चाहिँ हेर्न पनि सक्छ नि त भोलि पर्सि गएर सो लियोनार्डो डिक्याप्रियो ही इज द पाइलट फर विच एयरलाइन्स द्याट्स द वान Pan Am त्यो याद छ नि हैन लियोनार्डो डिक्याप्रियो चट्ट लगाएर आफ्नो पुरा युनिफर्ममा पाइलटको युनिफर्ममा चट्ट तीनजना केटी यता तीनजना केटी यता three air hostess on the left, 3 air hostess on the right, चट्ट लगाएर हिरो भएर एयरपोर्टमा हिँड्छ नि रिमेम्बर द सिन अनि रिमेम्बर दिस लोगो त्यो चेकमा बना हाल्छ नि उले याद छ हैन कम अन so anyway so Pan Am it's an airliner obviously now that you know one of the huge airliners अब मैले एयरलाइनरको कुरा किन निकाले टेक्नोलोजीमा अहिलेदेखि टेक्नोलोजीको कम्पनीहरु युज गरिरहेछ एयरलाइनर कहाँबाट आयो भन्दा सो obviously प्लेनमा lots of technology हुन्छै हुन्छ that's not a big thing है so त्यो टेक्नोलोजीले नै चाहिँ that makes possible for that aircraft to fly for that aircraft to load so many people not just them but their उनीहरुको सामान त्यत्रो लोड क्यारी गरेर हैन सो त्यो टेक्नोलोजी रिलेटेड छ बट इन अ वे द कम्पनी द Pan Am त्यो त सबैले गर्छ नि सबै अरु एयरलाइन्सहरुले पनि युज गर्छ नि त्यो टेक्नोलोजी त व्हाट डज Pan Am distinguishes from the other airliners भन्दाखेरि चाहिँ Pan Am was one of the pioneers who used technology not just to fly the aircraft but for customer service as well so basically now imagine पहिलाको जमानामा के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ यु वुड ह्याभ अल दिस हातले लेखेको टिकटहरु हातले लेखेको बोर्डिङ पासहरु दिन्थ्यो जो आजको डोमेस्टिक एयरलाइन्समा अझै पनि छ के त्यस्तो हाम्रो नेपालको आजको दिनमा पनि त्यो सिट नम्बरहरु हातले लेखिदिन्छ कसैले स्टिकर टाल्दिन्छ हुन्छ नि बट इमेजिन त्यो टाइममा यु वुड गो इन्टु दिस Pan Am को उसमा हैन एयरपोर्टमा गएर टक्क Pan Am कोमा गयो अनि Pan Am को मान्छेले चाहिँ यो पासपोर्ट प्लिज भन्छ चट्ट पासपोर्ट लियो टक्क पासपोर्टमा तिम्रो नाम हैन चट्ट RASHMI रश्मि हान्ने बित्तिकै टक्क कम्प्युटर स्क्रिनमा ओहो रश्मि गेवाली डेट अफ बर्थ यो सिट नम्बर यो तिरेको यो फ्लाइङ फ्रम दिस टु दिस all the information comes on the computer so that person says oh have a good flight Mr. Rashmi भनेर चट्ट ट्याक एउटा एन्टर बटन थिच्छ ट्याटाटाटाटाट गरेर एउटा प्रिन्ट गरेर बोर्डिङ पास निस्किन्छ प्रिन्टेड के अब हैन चट्ट you give that to the passenger have a safe flight man भन्छ नि and you don't get that experience in the other airlines किनभने उताको चाहिँ पुरा वाइल्डकै भद्रोल हुन्छ नि म्यानुअल so Pan Am was the pioneer who used this technology हुन्छ नि कस्टमर बुकिङ देखि लिएर तिमी चेक इन गर्नको लागि चाहिँ घरबाटै चेक इन गरेर पनि जान मिल्थ्यो Pan Am को त्यही गएर चेक इन गर्नु पर्दैन so they were the pioneers who actually started with using technology to run their company at one time one of the largest moving over in the same line either same line I'm a bit skeptical about this one either just तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन होला we're coming to the end by the way anyone के होला यो क्लु त्यही नै छ by the way the clue is there no I'll take that as a no oh no this one Concorde yes कसले भने Concorde भनेर निहाल ए अ निहाल रहेछ yes so the next image shows Air France and British Airways British Airways or Air France they were the only two airliners who actually owned Concorde they were the only two airliners who used Concorde to fly people either by the way that is a passenger aircraft right and त्यो भएको चाहिँ देखेर some of you probably are wondering यस्तो प्लेन त कहिले देखेकै थिएन भनेर
So आजको दिनमा चाहिँ if you looked at the airline industry is dominated by who? So you look at any airlines, top airliners over here, they either have Boeing or they have Airbus, right? So some companies have Airbus to fly their passengers, or some companies have Boeing. So this was the other one, Concorde, which was owned only by these particular two airlines. Nihal, anything that you know of Concorde? Come on, go on. Tell us about Concorde, whatever you know of. Concorde, it was the first plane to break the sound barrier. Not that. Not really. First plane to break the sound barrier, though. You can say first passenger plane. So yes, Concorde was a supersonic jet, supersonic. Supersonic one because it could travel faster than the sound. So just imagine how fast sound travels. Now imagine a equipment or a machine that can fly faster than the sound. What's the machine? There were other aircraft that could fly faster than the sound as well. Fighter jets or armies or army use they had broken the sound barrier as well. But passenger carry sound barrier break. This was the first aircraft. The Concorde could travel faster than the sound. Mach 2, Mach 3 speed to interesting factor about London to New York fly if someone flies from London to New York, it takes about 8 hours, 9 hours, 8 to 9 hours to flight. Okay, London to New York fly 2020 fly 2019 it takes about 8 to 9 hours for someone to fly from London to New York. Back in those days when Concorde was in operation, it would take under 5 hours, 4.5 hours now, 4 hours something minutes. People could reach from London to New York. Now, it's much interesting case on the is the time difference of London and New York is 6 hours. So you could fly from London at 10 a.m. and you would reach New York at 8:30. So you would reach another place before you travel. So 10 बजे उडेको मान्छे उता ल्यान्ड हुँदाखेरि 8:30 मात्रै भइरहेछ के. My God. Yeah, but anyway, so it's not in operation due to various reasons. But with the help of technology, we had this technology long time ago. मैले आज चाहिँ एकदमै खाली टेक्नोलोजी रिलेटेड कम्पनीजहरुको मात्र तिमीहरुलाई चाहिँ यो गेम्सहरु खेलायो. There is a reason, there is a motive behind doing all this. So next on I would like to move on with अब हामी चाहिँ टिम प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ I would like to move on, है, moving forward from here. So अब चाहिँ what I want to do is अहिलेसम्म हामीले अहिलेसम्ममा के पनि गरेछौँ भन्दा चाहिँ लास्ट 2-3 weeksमा चाहिँ as an individual we did that exercise on individuality. We are looking at your practice planning भनेको के हो, कसो हो, what is it important, एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ what is a project गर्दाखेरि चाहिँ के कसो इम्पोर्टेन्टहरु छ सबै हेर्दै पनि छौँ. The next project for us is to work in a group. अहिले तिमीले प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा गरिसकेको होला. टिम बिल्डिङ, टिम दिस, टिम द्याट, टिम डाइनामिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, हैन, सबै गरिसकेको होला. टकनिक्स, बेलबिङ, दिस द्याट भनेर गरिसकेको होला. तर अब इट्स अबाउट टाइम टु युज द्याट in practice के अब, है, in real life. So moving forward, what I want to do is I would like you all to group yourself into a team or a group of 3, 4 मात्र राखौँ, 5 नराखौँ, है, 5 is a crowd. So team up yourself. तिमीहरु आफै चुज गर, आफ्नो टिम बनाऊ. 3 to 4 people in a team. Send me your team list. मलाई तिमीहरुको आफ्नो टिम लिस्ट पठाऊ. अनि moving from here we will start on team presentation. है, virtually, yes, virtually, physically नभए पनि virtually नै team presentation गर्ने.
टिम प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ अनि ऋषिराम चट्ट त्यसरी सँगै गरेर बस्ने होइन नि फेरि चट्ट लाएर टक लाएर सर्ट प्यान्ट लाएर चट्ट त्यो सेभ नगरे पनि दाढी कोरेर होइन दाढी कोरेर चिटिक्क बनाएर टक्क लाएर यहाँ यस्तो टुप्पी बनाएर यहाँ चट्ट यहाँ रिबनले बाँधेर यस्तो टक्क बनाएर होइन उसको जस्तै भाइकिङ्सको जस्तै चट्ट लाएर टिपटप भएर आउने गर्दैछ पुरा सो ओके नेक्स्ट टास्क इज टिम प्रेजेन्टेसन है सो टिम प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ वाट आई वान्ट निड फ्रम यु इज वन्स अगेन आई निड all of you to group yourself into a team of 3 or 4 people in a team. Send me your team list and then I will assign you tasks. So based on the instructions, then your task will be to perform either. So having said that, I'm going to end the session today here. We've gone almost 30-40 minutes over time, and that's a good thing.